Terus penuhi kami. Keep touching us. Terus jamah kami. Father, we keep looking to you. Bapa, kami terus memandang kepadamu. We say, Lord, without you we are nothing. Without you, Father, we are nothing. Kami berkata, Tuhan, tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Father, let this just be the beginning. Biarlah ini hanya menjadi sebuah permulaan. Beginning of a great future ahead of us. Sebuah permulaan untuk masa depan yang luar biasa bagi kami. A future that has been laid down by you. Masa depan yang sudah Engkau siapkan. It's laid down by you, Lord, from the day we were born. Yang sudah Engkau siapkan sejak hari kami dilahirkan. Let us walk in your ways. Dan itu akan bekerja dengan caramu. Walk in your purpose. Bekerja dengan tujuan. As we acknowledge you as our Lord and our God. Ketika kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. I want you to say out. Saya ingin Engkau mengucapkan. Jesus, you are my Lord. Yesus, Engkau Tuhan. You are my God. Engkau Allah. You are my Lord. Engkau Tuhan. You are my God. Engkau Allah. Amen. 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 How many of you have got that book, the prayer book I've written? Berapa dari Anda yang sudah mempunyai buku yang saya tulis tentang doa? How many haven't got it? Berapa yang belum memilikinya? If you can, I advise you to get it. Kalau engkau bisa, saya anjurkan untuk beli. Not because I've written it. Bukan karena saya sudah menulisnya. See, that book is a book that was inspired by the Holy Spirit. Tapi karena buku itu sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus. It's a book where I share my testimony about some of the struggles that I have. Di dalam buku itu saya menceritakan beberapa pergumulan yang saya miliki. And how the Holy Spirit taught me to use the Word of God to pray and believe for breakthrough. Dan bagaimana Roh Kudus mengajarkan kepada saya untuk menggunakan firman Tuhan dalam berdoa dan menikmati terobosan. There is a chapter about praying for the nation. Itu ada satu bab yang berdoa bagi bangsa. Praying for your children. Berdoa bagi anak-anakmu. Praying for your finances. Berdoa bagi finansial. Praying for sicknesses. Berdoa bagi sakit penyakit. Whatever you may be going through, apapun yang sedang engkau hadapi, you will find that there is something in there that is relevant for you. Engkau akan mendapatkan di sana apa yang relevan buat engkau. Or maybe you can get it as a gift to give to somebody who needs it. Atau mungkin engkau juga bisa membelinya sebagai hadiah buat seseorang. Bless someone with that book. Engkau bisa memberkati orang lain dengan buku itu. When you bless, you will be doubly blessed. Dan ketika engkau memberkati, engkau akan mendapatkan berkat double. So on the way out, I encourage you to get a copy. Jadi dengan ini saya ingin memberi engkau semangat anjuran untuk membeli. It is a treasure that you're going to really enjoy. Itu adalah sesuatu yang berharga yang akan bisa engkau nikmati. As you learn to stand on the Word of God. Ketika engkau belajar untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. The Word of God is the power of God. Firman Tuhan itu adalah kuasa dari Allah. And we stand on His Word. Dan ketika kita berdiri di atas firman-Nya, you're going to see Him move on your behalf. Dan engkau akan melihat Dia bergerak bagimu. Amen. Amin. You know, the theme of this seminar is My Lord and My God. Tema dari seminar ini adalah Ya Allahku, Ya Tuhanku. I believe throughout these 2 days you have learned a great deal about what it means to be having Jesus as your Lord and your God. Saya percaya selama 2 hari ini engkau sudah belajar apa artinya memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Allah. We learn about renewing of the mind. Engkau belajar bagaimana memperbarui pikiranmu. Letting the Lord touch our heart. Dan mengizinkan Tuhan menyentuh hati kami. That our action needs to line up with God's Word. Dan bagaimana tindakan kita harus sejalan dengan firman Tuhan.
that as people of God, we need to know His voice. Dan sebagai umatnya kita perlu untuk mengenali suaranya. So I want to sum up today with this scripture from John 20:20. Jadi hari ini saya akan menutup dengan satu kesimpulan dalam Yohanes 20 ayat 20. Jesus appeared to the disciples. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. He said, "Peace be with you." And after that after he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Now this is part of the resurrection story. Ini adalah bagian dari cerita kebangkitan Yesus. The disciples were gathered together in a locked room. Murid-murid sedang berkumpul di ruangan yang terkunci. They must be very afraid. Mereka pasti ketakutan. They must be feeling very confused. Mereka pasti merasa bingung. Because for 3 years they have followed Jesus. Karena selama 3 tahun mereka sudah mengikuti Yesus. They've listened to His preaching. Mereka mendengarkan khotbahnya. They watched Him heal the sick. Mereka melihat dia menyembuhkan orang sakit. They saw how He reached out to the poor in love. Mereka melihat bagaimana Yesus mengulurkan tangan pada orang miskin dengan kasih. Now they were convinced that Jesus was the Messiah. Dan mereka sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias. But He has died. Tapi dia sudah mati. They had not expected the Messiah to die that way. Mereka tidak berharap seorang Mesias akan mati dengan cara demikian. And they must be very afraid. Dan mereka pasti merasa takut. Because the one that they have relied on for 3 years is no longer with them. Karena seseorang yang begitu mereka andalkan selama 3 tahun tidak bersama mereka lagi. And they must be feeling very afraid. Dan mereka pasti merasa sangat takut. The people that crucified Jesus could be after them. Karena orang-orang yang sudah menyalibkan Yesus bisa mengejar-ngejar mereka. And I believe they must be feeling very guilty and ashamed of themselves. Dan saya percaya mereka juga pasti merasa bersalah dan malu akan diri mereka sendiri. Remember what they did when Jesus was crucified? Ingatkah engkau hari ketika Yesus disalibkan? They all ran away. Mereka semua melarikan diri. They abandoned Jesus. Mereka meninggalkan Yesus. So the disciples were hiding in this room. Dan murid-murid itu bersembunyi di ruangan itu. Jesus must have known the state of their mind. Yesus pasti tahu keadaan pikiran mereka. He must have known how they must be feeling. Yesus pasti tahu bagaimana perasaan mereka. And He came and said, "Peace be with you." Dan dia datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. What does peace do? What does peace do? Apakah yang bisa dilakukan damai sejahtera? Peace gives us that joy. Damai sejahtera itu bisa membawa kita sukacita. Peace makes us feel safe. Damai sejahtera membuat kita merasa aman. Peace gives us a hope. Damai sejahtera memberi kita harapan. And Jesus knew they needed all this. Dan Tuhan tahu semua kebutuhan ini. They need hope. Hope. Dan Tuhan memberikan harapan. They need joy. Bahwa mereka itu membutuhkan sukacita. So He came and He said, "Peace." Jadi dia datang dan dia berkata, damai sejahtera. He showed them His hands and His side. Dia menunjukkan kepada mereka tangannya dan lambungnya. And in verse 21, again Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I'm sending you." And with that He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Again He said, "Peace be with you." Sekali lagi dia berkata, damai sejahtera bagimu. He knew they needed that badly. Dia tahu bahwa mereka membutuhkan damai sejahtera itu. And He breathed upon them. Dan dia menghembusi mereka. Receive the Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Something changed from that time. Sejak saat itu ada sesuatu yang berubah. And there was one person missing. Dan di situ ada satu orang yang tidak hadir. Thomas wasn't there. Thomas tidak ada di sana. He didn't see Jesus in the flesh.
Thomas belum melihat Yesus dalam daging. He wasn't there when when Jesus breathed upon the disciples. Dia tidak ada di sana ketika Yesus menghembusi murid-murid. He wasn't there when Jesus gave them the commission. Dia tidak ada di sana ketika Yesus memberi para murid perintah. And Thomas, when he looked at the disciples, he noticed that something has changed in them. Dan ketika Thomas melihat murid-murid itu, dia sadar ada yang berubah dalam diri murid-murid itu. The disciples no longer looked sad. Bahwa murid-murid itu tidak lagi kelihatan sedih. They were no longer frightened. Mereka tidak lagi ketakutan. They were very excited. Bahkan mereka itu penuh dengan gairah. There was a new spirit within them. Ada roh yang baru di dalam mereka. You know why? Because Jesus breathed on them. Tahukah engkau mengapa? Karena Yesus sudah menghembusi mereka. They talk differently. They look different. Mereka berbicara dengan cara berbeda. Mereka nampak berbeda. And they say to Thomas, "We have seen the Lord." Dan mereka memberitahu Thomas, kami sudah melihat Tuhan. We saw the holes on his hands. Kami melihat lubang di tangannya. Did Thomas believe? Apakah Thomas percaya? There are two possibilities. Ada dua kemungkinan. You know what Thomas answered? Unless I see and touch, unless I hear. No, I got these words wrong. Unless I see and touch, unless he is here before me and I can touch him, I will not believe. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ke tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Why was it so hard for Thomas to believe? Mengapa sangat sukar bagi Thomas untuk percaya? Because he saw Jesus be nailed to the cross. Karena dia sudah melihat Yesus disalibkan. He wants proof. Dia ingin bukti. Proof that he is alive. Dia ingin bukti bahwa Yesus hidup. And Thomas must be feeling really upset with himself. Dan Thomas juga pasti merasa sangat sedih akan dirinya sendiri. He must be saying, if only I was there also. Dia mungkin berkata, seandainya aku ada di sana juga. And this is why he insisted on wanting to see Jesus for himself. Oleh karena itu dia terus berusaha untuk bertemu dengan Yesus sendiri. And Jesus knew what Thomas needed. Dan Yesus tahu apa yang dibutuhkan Thomas. So he came to give the evidence that Thomas needed. Maka dia datang untuk memberikan bukti yang dibutuhkan oleh Thomas. He appeared again and he stretched out his hands. He called Thomas. Dia menampakkan diri lagi dan dia mengulurkan tangan dan memanggil Thomas. Ask Thomas to come and touch his hands. Mari Thomas, datanglah dan peganglah tanganku. Come close and touch me. Mendekatlah dan peganglah aku. Something happened to Thomas at that moment when Jesus spoke. Pada saat Yesus berbicara seperti itu, sesuatu terjadi dalam diri Thomas. You know, I believe at that moment when Jesus spoke, the power of God was released from Jesus into Thomas' heart. Saya percaya pada saat Yesus berbicara seperti itu, ada kuasa Allah yang dilepaskan masuk ke dalam hati Thomas. The Bible did not say that Thomas actually touched Jesus. Di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa Thomas sungguh-sungguh menyentuh Yesus. Immediately he knelt down, he fell on his knees. Dengan segera Thomas menjatuhkan diri berlutut. And with a new conviction he said, "My Lord and my God." Dan dengan sebuah keyakinan yang baru dia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." This is the climax of the gospel. Do you know that? Sadarkah engkau bahwa ini adalah klimaks dari Injil? Here Thomas speaks the most perfect declaration of faith. Di sini Thomas mengucapkan suatu deklarasi iman yang paling sempurna. My Lord and my God. Ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas began to embrace the reality of Christ. Thomas mulai bisa memeluk suatu kenyataan akan Kristus. The reality of the resurrection. Suatu kenyataan akan kebangkitan. And he began to see the relationship that he had with Jesus for the 3 years is still there. Dan dia mulai melihat bahwa hubungannya dengan Yesus selama 3 tahun itu. Even though he had died, he's alive. Walaupun Yesus sudah mati, dia sudah hidup kembali. Thomas can still call him my Lord and my God. Thomas masih terus memanggil dia, ya Tuhanku, ya Allahku.
So from the mouth of this man who people have branded the doubter, Jadi dari mulut seorang yang disebut oleh jemaat saat ini sebagai seorang perak yang tidak percaya, he made the most powerful declaration of faith. dia membuat sebuah deklarasi iman yang sangat berkuasa. Jesus responded to Thomas by saying, "You have believed because you have seen." But then he says, "Blessed are those who have not seen and yet come to believe." Yesus meresponi jawaban Thomas dengan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." This is not a word of condemnation for Thomas, Ini bukan kata-kata penghakiman terhadap Thomas, but it is a word for people after Thomas. tetapi ini kata-kata untuk orang-orang sesudah Thomas. People like you and I. Orang-orang seperti Anda dan saya. It is for us to remember that Jesus did die and Jesus has resurrected. Ini bagi kita untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit kembali. We can believe even though we don't see Jesus. Kita bisa mempercayai walaupun kita tidak melihat Yesus. We don't get to see the wounds on his hands. Kita tidak mendapat kesempatan melihat luka di tangannya. But the Bible says the word is made flesh. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa firman itu sudah menjadi manusia. We can experience life with Jesus through his word. Kita bisa mengalami kehidupan Yesus melalui firman-Nya. We can experience life with Jesus through the power of his Holy Spirit. Kita bisa mengalami kehidupan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. The word is with us. Firman itu bersama dengan kita. And today the word of God speaks to us. Dan hari ini firman Allah berbicara kepada kita. Jesus came to the disciples in their darkest hour. Yesus mengunjungi murid-murid di dalam waktu-waktu tergelap mereka. He came to them in their most fearful moments. Yesus mengunjungi mereka di saat mereka penuh ketakutan. He came to them to breathe hope and peace into them. Yesus datang untuk menghembusi mereka dengan pengharapan dan damai sejahtera. I want you to remember, Saya ingin Anda mengingat, even in our darkest moment, bahkan di masa-masa tergelap kita, in our most fearful moment, di masa-masa di mana kita sangat ketakutan, as we confess him as our Lord and our God, saat kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita, God will enter just into us, just like he came into the locked room of the disciples. Dia akan hadir bagi kita sama seperti ketika Dia hadir masuk dalam ruangan yang terkunci. He will enter the locked rooms of our heart. Dia akan bisa hadir masuk ke dalam bahkan hati kita yang terkunci. Those locked rooms of fear, Hati yang terkunci itu adalah ketakutan, of failure, takut akan kegagalan, of mistakes, atas kesalahan, of pain, atas sakit penyakit, of hurt. atas luka. He comes into those locked rooms of your heart that people don't see. Dia masuk ke dalam hati yang terkunci yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. He comes to breathe on you Dia datang untuk menghembusi engkau. because he wants to come and give you peace, Karena Dia ingin datang dan memberikan damai sejahtera kepadamu. to give you hope. Untuk memberikan pengharapan kepadamu. He wants you to remember that victory has been won at Calvary. Dia ingin engkau mengingat bahwa kemenangan itu sudah dicapai melalui Kalvari. He wants to come to us to hear, so we can hear his voice. Dia ingin datang kepada kita supaya kita bisa mendengarkan suaranya. He wants us to believe that he really cares. Dia ingin kita mempercayai bahwa Dia sungguh-sungguh peduli. You know, some of you have come and you have wondered whether God really loves you. Sebagian dari Anda sudah datang kemari tapi dengan suatu pertanyaan, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi engkau? Some of you have been so discouraged, you were ready to walk away. Sebagian dari engkau sudah begitu patah semangat sehingga engkau siap untuk menyerah. You were ready to give up your faith. Engkau bahkan bersedia untuk menyerahkan imanmu. You know, the disciples were ready to walk away. Tahukah engkau bahwa para murid pada saat itu juga siap untuk They were so disturbed.
menyerah, mereka begitu penuh dengan kekalutan. They were so disheartened. Mereka begitu kehilangan keberanian. But something happened that day when Jesus came. Tetapi sesuatu terjadi pada hari itu ketika Yesus datang. Something changed on the inside. Sesuatu berubah di dalam hati. Hope entered. Ada pengharapan yang datang. Excitement entered. Ada sebuah gairah yang datang. Joy entered. Ada sukacita yang datang. This is what Jesus wants to do for Inilah us. yang ingin dilakukan Yesus bagi kita. In our moments of darkness, Dalam masa-masa kegelapan kita, He wants to give us light. Dia ingin memberikan kepada kita terang. Are you fearful? Apakah engkau sedang ketakutan? He wants to breathe faith into you. Dia ingin menghembusi engkau dengan iman. Because we have a loving Savior who cares. Karena kita mempunyai juru selamat yang penuh dengan kepedulian kepada kita. Let us today open up the window of our heart and allow the Holy Spirit to breathe upon us. Biarlah hari ini kita membuka jendela hati kita dan mengizinkan Roh Kudus untuk berhembus ke dalam kita. He wants to touch us. Dia ingin menjamah kita. He wants to take hold of us. Dia ingin memenuhi kita. Because He is interested in transforming our lives. Karena dia sangat bersungguh-sungguh ingin mentransformasi hidup kita. So that others can see Christ in us. Sehingga orang lain boleh melihat Kristus di dalam kita. In the same chapter of John, Dalam pasal yang sama dalam the Yohanes, last verse of that context, di ayat terakhir, He says, "But these are written so that you may come to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through believing you may have life in His name." tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. If you have a pen, can you underline the words? You may have life. Kalau engkau punya pena, engkau boleh menggarisbawahi supaya engkau memperoleh hidup. Now, God is not just talking about salvation here. Di sini Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang keselamatan. I believe we are all safe here. Saya percaya Anda semua di sini sudah diselamatkan. He's talking about the significance of life. Dia sedang berbicara tentang kehidupan. He's talking about fulfilling your destiny. Dia sedang berbicara tentang pemenuhan akan tujuan hidupmu. Our destiny lies in our relationship with God. Tujuan hidup kita itu tergantung pada hubungan kita dengan Allah. Our destiny lies in the fact that God loves us. Tujuan hidup kita itu tergantung pada kenyataan bahwa Allah mengasihi kita. The worth that is in us is not so much who we are or what we do. Harga kita itu bukan tergantung pada siapa kita dan apa yang kita lakukan. Your worth has to do everything with God's love. Tapi harga kita itu tergantung dari berapa banyak Allah mengasihi kita. Your worth has to do with how He sees you. Harga kita itu tergantung dari bagaimana Allah memandang kita. Our worth lies in the destiny that He has for us. Harga kita itu tergantung pada tujuan yang sudah Dia letakkan bagi kita. He's come to defeat the powers of darkness. Dia sudah datang untuk mengalahkan kuasa kegelapan. So what He has now is to offer life to us. Dan sekarang yang Dia miliki adalah Dia menawarkan kehidupan bagi kita. There is no instant or magic in our walk with God. You know that? Dalam perjalanan kita dengan Tuhan itu tidak ada sesuatu yang instan atau seperti sulap. So often we want everything instant. Seringkali kita mengharapkan segala sesuatu itu instan. You know, we are in a microwave society. Kita hidup dalam zaman pemakaian microwave. We want everything very quick. Kita ingin segala sesuatu cepat. You go to supermarket, there's everything instant. Kita pergi ke supermarket, banyak yang dijual barang-barang itu instan. Instant noodle, instant soup, instant this, instant that. Ada mie instan, ada sup instan, segalanya instan. And sometimes we think that we just receive an impartation and our life will just
change. Dan seringkali kita mengharapkan ketika kita menerima impartasi, kehidupan kita juga dengan cepat berubah. But do you know that God loves to marinate us? Tapi tahukah engkau bahwa Tuhan itu suka kalau kita itu dimarinasi, dibiarkan agak What lama? does marinating do? Apa artinya dimarinasi itu? The longer you marinate the meat, the tastier it is. Semakin lama engkau merendam daging itu, semakin enak, semakin empuk. How many love satay? Berapa banyak yang suka sate? You know, to prepare satay, you have to marinate it for a long time. Untuk mempersiapkan sate, engkau harus memarinasi cukup lama. I don't think I like to eat satay that is not marinated for a long time. It won't taste good. Saya tidak akan suka makan sate yang tidak dimarinasi lama karena tidak akan enak. So you want the power of God on your life, you have to pay the price to walk in holiness with Him. Jadi kalau engkau ingin ada kuasa Tuhan dalam kehidupanmu, engkau harus berjalan dalam kekudusan bersama dengan Dia. For example, if you have the problem with pornography, Contohnya, kalau engkau punya masalah dengan pornografi, no prayer is going to help you if you do not take away that computer, for example. tidak akan ada doa yang manjur kalau engkau tidak menyingkirkan komputer itu. There has to be a discipline on our part. Di bagian kita juga harus mengerjakan sebuah disiplin. If you have problem with anger, Kalau engkau punya masalah dengan kemarahan, you cannot just say, anger, go in the name of Jesus. engkau tidak bisa hanya berkata, kemarahan kau harus pergi dalam nama Yesus. It doesn't work that way. Itu tidak akan bekerja demikian. How does God help us to deal with anger? Bagaimana cara Tuhan agar kita bisa mengatasi kemarahan? By putting us to come into contact with people who are irritable. Dia akan membawa kita justru dengan hubungan orang yang menjengkelkan. How would I know I have dealt with this anger unless I am with people who just irritates me? Bagaimana saya bisa tahu saya sudah menyelesaikan masalah kemarahan saya kecuali saya bisa bersama-sama dengan orang yang menjengkelkan saya. So if you pray against anger, Jadi kalau engkau berdoa untuk menghilangkan kemarahan, okay, God is ready to help you. benar Tuhan siap untuk menolong engkau. But you need to exercise that control. Tetapi engkau juga harus terus melatih kontrol itu. Once you are willing to exercise the control, the Holy Spirit will enable you to do it. Ketika engkau siap untuk terus melatih kontrolmu itu, Roh Kudus siap juga menolong engkau. So there's no such thing as instant result in our walk with Jesus. Jadi tidak ada hasil yang instan dalam perjalanan kita dengan Yesus. Everything that we do, we say, have to reflect Christ. Segala sesuatu yang kita katakan, kita lakukan harus merefleksikan Yesus. Today you are here in this place. Hari ini engkau ada di tempat ini. We are not living in a room where doors are locked. Kita tidak ada di ruangan di mana pintu dikunci. We are gathered in this place because you want something from God. Kita ada di tempat ini karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. You want a deeper and more meaningful relationship with Jesus. Karena engkau juga menginginkan suatu hubungan yang lebih dalam dan lebih sungguh dengan Tuhan. Walk away from this place knowing that God is with you. Ketika engkau keluar dari tempat ini, engkau harus punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai engkau. Be expecting to experience encounters with Him every day. Engkau harus punya suatu pengharapan bahwa engkau akan bisa berjumpa dengan Yesus setiap hari. Each morning when you wake up, just cry out to Him, Lord Jesus, you are my Lord, you are my God. Setiap pagi ketika engkau bangun, engkau harus berseru berkata, Lord, Tuhan Yesus, engkaulah Tuhanku dan Allahku. And when you cry out to Him in such a manner, Kalau engkau berseru kepadanya dengan cara demikian, you will experience the power of His might. engkau akan bisa mengalami kuasanya yang dahsyat.
You will know His presence. Engkau akan bisa menyadari kehadirannya. Because the risen Christ is among us. Karena Yesus yang sudah bangkit itu ada beserta dengan kita. Holy Spirit is in you. Bahwa Roh Kudus itu ada di dalam engkau. You can touch it. Engkau bisa menjamah dia. You can smell His presence. Engkau bahkan bisa mencium hadiratnya. You can hear His voice. Engkau bisa mendengarkan suaranya. So no matter where you have been, Jadi tidak peduli dari mana engkau sudah berasal. how you have been feeling, Bagaimanapun, apapun yang engkau rasakan. let these words of Thomas be our words of declaration every day. Biarlah kata-kata Thomas ini juga menjadi kata-kata pernyataan kita setiap hari. Let it cry out from the depth of your soul. Biarlah ini menjadi suatu seruan dari kedalaman jiwamu. Let it be the whisper in your spirit throughout the day. Biarlah ini menjadi bisikan dalam rohmu sepanjang hari. I have done that. And I have tasted. I have felt His presence. Saya sudah pernah merasakan, saya sudah pernah melihat kehadiran Yesus. I started doing that. I think it was 1997. Saya mengalaminya sejak sekitar tahun 1997. I wanted so much the power of God Saya, in my life. saya begitu merindukan kuasa Allah dalam hidup saya. I wanted so much to know His presence. Saya begitu ingin mengenal kehadirannya. So much I wanted to carry the anointing. Saya begitu merindukan untuk boleh membawa urapannya. Day and night I say, Lord, I need to have more of you. Siang dan malam saya berseru, Tuhan, aku ingin Engkau lebih lagi. I need to touch your heart. Aku ingin menyentuh hatimu. I need to know you like Moses did. Aku ingin mengenal Engkau seperti Musa. I need to know you like David did. Aku ingin mengenal Engkau seperti Daud. But one day when I was praying like this, Dan satu hari ketika saya berdoa seperti ini, I could feel something tangibly just enter me. saya bisa melihat dan merasakan dengan sangat nyata sesuatu memasuki saya. It was so powerful that I fell onto the floor. Begitu penuh kuasanya sampai saya terjatuh di lantai. And for 6 hours I couldn't get up. Dan selama 6 jam saya tidak bisa bangun. But when I was down on that floor, Tapi ketika saya sedang terbaring di lantai, I could just feel so much He loves me. saya bisa merasakan betapa Dia sangat mengasihi saya. It was as if we are one. Sehingga seolah-olah kita itu satu. It's like there's something in me. He was in me. I don't know how to explain it. Seolah-olah Dia itu ada di dalam saya begitu dekat dan saya tidak bisa menjelaskannya. After the 6 hours, I managed to get up. Setelah 6 jam kemudian saya berusaha untuk bangun. And when I got up, I felt that my body has no weight. Dan ketika saya bangun, saya merasa seolah-olah badan saya tidak punya berat. You know how sometimes in movie you see these people walking in slow motion? Ada kalanya pernah kau merasakan melihat orang-orang itu berjalan dengan slow motion? It felt that way. Itu yang saya rasakan. So when I walk, it's like there's no weight on my legs. Ketika saya berjalan, saya merasa tidak ada berat, tidak ada kekuatan di kaki saya. It was as if somebody was walking for me. Seolah-olah ada orang lain yang berjalan untuk saya. When I moved my hand, it was like somebody was moving it for me. Ketika saya menggerakkan tangan saya, seolah-olah ada orang lain yang menggerakkannya bagi saya. And when I look at my children and my husband, they seem so distant, so far away. Dan ketika saya memandang anak-anak dan suami saya, mereka seakan-akan begitu jauh sekali. For 3 days and 2 nights, that's how I felt. Selama 3 hari dan 2 malam itulah yang saya rasakan. I did not eat, I did not sleep. Saya tidak makan, saya tidak tidur. Throughout that time, I just wanted to read the word. Selama waktu-waktu itu saya hanya merindukan membaca firman Tuhan. Even when I read the Bible, it was like somebody was reading to me.
Ketika saya membaca firman Tuhan, seperti ada orang lain yang membacakannya bagi saya. Somebody was explaining the word to me. Ada orang lain yang sedang menjelaskan firman itu kepada saya. And I remember saying to myself, oh, I've read this before, but I never see it this way. Saya mengatakan pada diri saya sudah baca firman ini berkali-kali, tapi tidak pernah saya memandangnya dengan cara demikian. So for 3 days, that's all I did. Jadi selama 3 hari itulah yang saya lakukan. I felt I was in a different place. Saya merasa saya ada di tempat yang lain. But at the end of the 3rd day, the 3rd night, Tapi pada hari ketiga yang terakhir, pada malam terakhir, I suddenly felt so tired. And I said to the Lord, Lord, can I sleep? tiba-tiba saya merasa sangat lelah dan saya berkata, Tuhan, bolehkah saya tidur? And I slept for 16 hours. Dan saya tertidur selama 16 jam. And when I woke up, Dan ketika saya terbangun, out of my mouth I spoke the word of in Psalm 63. dan keluar dari mulut saya adalah Mazmur 63. Oh God, you are my God. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Oh God, you are my God. Ya Allah, Engkaulah Allahku. My soul thirsts for you, O Lord. Jiwaku merindukan Engkau. Oh God, you are my God. Ya Allah, Engkau Allahku. Then my husband was there. He asked me, what happened to you the past 3 days? Dan suami saya bertanya, apa yang terjadi padamu selama 3 hari ini? He said, in those 3 days, there was like a light all over me. Dia berkata bahwa selama 3 hari itu seperti ada terang yang mengelilingi saya. None of them could get near to me. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa mendekati saya. You know, God did a real surgery in my heart that time. Saya percaya saat itu Tuhan sedang menyelesaikan banyak hal dalam hati saya. And I'm never the same again. Dan saya tidak pernah menjadi sama lagi. I pray as you leave this place Aku berdoa agar ketika engkau meninggalkan tempat ini, that from now on, every day, you will pray, you will declare the words of Thomas. bahwa mulai hari ini, setiap hari ketika engkau berdoa, engkau akan mendeklarasikan perkataan Thomas ini. Every morning when you wake up, you will just say, Jesus, you are my Lord, you are my God. Setiap pagi ketika engkau bangun, engkau akan berkata, Tuhan Yesus, engkaulah Tuhanku dan Allahku. God changed Thomas' heart. God changed Thomas' heart. Tuhan itu mengubah kita dari hati kita. You will change your heart too. Tuhan mengubah hati Thomas, demikian pula dia akan mengubah hati kita. We no longer have to be captives of our fear. Kita tidak harus lagi menjadi tawanan akan ketakutan kita. Peace of God comes upon us. Damai sejahtera Tuhan sudah turun atas kita. You know, there's no mention what happened to Thomas after that. Setelah itu tidak ada diceritakan tentang Thomas lagi. But research has shown that Thomas actually went to India. Tetapi penelitian mengatakan bahwa setelah itu Thomas pergi ke India. Thomas traveled the furthest to spread the good news of the gospel. Thomas pergi paling jauh untuk memberitakan Injil Tuhan. The Holy Spirit filled the hearts of the disciples. Roh Kudus memenuhi hati rasul-rasul. They saw and heard Jesus. Mereka sudah melihat dan mendengar Yesus. They look at the world through the eyes of Jesus. Mereka memandang dunia ini dengan cara Yesus memandang. They had known and tasted the love and the grace of God. Mereka sudah mengenal dan merasakan kasih dan anugerah Allah. And they will not be silent anymore. Dan mereka tidak akan berdiam diri lagi. They were determined to serve, to spread the gospel to the ends of the earth. Mereka memastikan bahwa mereka akan sampai akhir terus memberitakan firman Tuhan. And we are saved because the early Christians carried the torch. Dan kita semua diselamatkan karena orang Kristen mula-mula sudah membawakan obor itu. They carry on with the fire that Jesus left them.
Mereka membawa api yang telah ditinggalkan oleh Yesus itu. Their hearts were swept by the vision of the cross. Hati mereka itu dipenuhi dengan kasih dari salib. Jesus to them was indeed their Lord and their God. Yesus bagi mereka sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Allah. That vision has not died, Visi itu belum mati, but it has increased. bahkan malah bertambah-tambah. I thank God for the zealousy in the hearts of the early church. Dan sungguh kami bersyukur untuk kobaran api semangat yang ada dalam gereja mula-mula. Look at the world around us now. Sekarang kita memandang kepada dunia di mana kita hidup. There's so much catastrophe. Begitu banyak bencana alam. Disaster after disaster we are seeing. Kita melihat bencana demi bencana. Just Australia alone has faced so many disasters lately. Akhir-akhir ini bahkan di Australia mengalami begitu banyak bencana. New Zealand, the earthquake. Gempa bumi di New Zealand. You have faced a lot of disasters. Di sini pun kita mengalami banyak bencana. The world is filled with hopelessness and fear. Dunia ini dipenuhi dengan ketidakpengharapan dan ketakutan. God is asking us to stand up, Allah meminta kita untuk bangkit, to fight the good fight of faith. untuk berperang bagi iman yang benar. We are the generation that the Lord wants to use to stand up for Him and to let Him be God. Kita adalah generasi yang Tuhan inginkan untuk berdiri bagi Dia dan mendeklarasikan bahwa Dia adalah Allah. If there is ever a generation that is specially appointed by God to prove that He is alive, that is you and I. Dan kalau ada generasi yang benar-benar dipilih oleh Allah untuk menyatakan bahwa Dia hidup, itu adalah engkau, Anda, dan saya. Folks, we are living in the end time. Saudara-saudariku, kita hidup di zaman akhir. There is no time to waste. Tidak banyak waktu untuk dihamburkan lagi. You are a nation that still experience the grace of God. Kita adalah bangsa yang masih menikmati anugerah Allah. The door of Christianity is still open, Pintu kekristenan itu masih terbuka. even though this is a Muslim nation. Walaupun negara ini adalah negara muslim, You still enjoy a lot of freedom. kita masih menikmati kebebasan yang cukup. And the Lord wants to raise up the Church of Indonesia. Dan Tuhan ingin membangkitkan gereja-gereja di Indonesia. Church is not a building, it's human beings in the building. Gereja itu bukan bangunannya, tetapi orang-orangnya. I want you to see that you can be used by God to change the world. Saya ingin engkau menyadari bahwa engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia. The kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah sudah dekat. We are saved for such a time as this. Kita diselamatkan untuk masa-masa seperti ini. This morning when I woke up, Pagi tadi ketika saya bangun, I hear the Holy Spirit say, saya mendengar Roh Kudus berkata, I am waiting for my army in Indonesia to rise up. saya menantikan agar tentara-tentaraku di Indonesia bangkit. God is raising you up as a great army. Tuhan sedang membangkitkan engkau sebagai tentara yang dahsyat. Do you know that you have a very special appointment in the heart of God? Tahukah engkau bahwa engkau mempunyai tugas yang sangat spesial di hati Tuhan? Do you know, I believe that out of Indonesia, there's going to be many missionaries sent out to the other Islamic nations. Saya percaya bahwa dari Indonesia akan dikirim banyak misionari ke negara-negara Islam yang lain. God is looking at the Indonesian church Tuhan sedang memperhatikan gereja-gereja di Indonesia to bring the gospel to the ends of the earth, to the Middle East.
untuk membawa Injil Tuhan ke seluruh dunia, khususnya ke Timur Tengah. You are the one chosen Engkau adalah yang dipilih to open up the eyes of the blind. untuk membuka mata orang-orang buta. You know, you are very, very important for end time work. Engkau itu sangat penting di zaman akhir ini. That is your destiny. Itulah tujuan hidupmu. So let hope arise in you. Jadi biarlah pengharapan itu muncul dari engkau. And because of the great destiny that you have, Dan karena tujuan hidup yang sangat besar bagimu itu, that's why so many of you are being bombarded from left, right, and center. karena itu banyak dari Anda yang ditembaki dari kanan kiri, teman. Bombarded with discouragement. Engkau terus ditembaki dengan hal-hal yang mematahkan semangatmu. Bombarded with failures. Ditembaki dengan kegagalan. Why? Because the enemy doesn't want you to rise up. Mengapa? Karena musuh itu tidak mau engkau bangkit. He wants to cut you down so that the army doesn't rise up. Dia ingin agar engkau tetap jatuh sehingga tidak ada tentara yang bangkit. It's time for you to say, my time is now. Ini waktunya engkau harus berkata, waktuku telah tiba. And I will do what God calls me to do. Dan aku akan melakukan apa yang Tuhan minta aku lakukan. And nothing can stop me. Dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan aku. Let's get up. Mari berdiri. Stand up. Stand up and you declare, Berdirilah dan deklarasikan. I am an army of God. Saya tentara Allah. I will not be defeated. Saya tidak akan dikalahkan. I will rise up. Aku akan bangkit. I will fulfill God's plan for me. Aku akan memenuhi rencana Allah bagiku. And no weapon formed against me will prosper. Dan tidak ada senjata yang melawan aku yang bisa berhasil. The church of Indonesia shall be awakened. Bahwa bangsa Indonesia ini akan dibangkitkan. The church will be strong. Gereja Tuhan akan kuat. The church will carry the message of the cross. Gereja akan membawa berita salib. And we will not be defeated. Dan kita tidak akan terkalahkan. Amen. You are the church. Engkaulah gereja. See that you are a part of God's army. Engkau harus melihat dirimu sebagai bagian dari tentara Allah. Amen. So Father God, Bapa surgawi, Lord, I thank you for these people. kami bersyukur untuk umatmu ini. I thank you, Lord, that you know them by name. Aku bersyukur bahwa engkau mengenali mereka dengan nama mereka. Lord Jesus, I ask that they will begin to pursue after you. Tuhan Yesus, aku berdoa agar mereka ini terus mengejar engkau. And they will be found by you. Dan mereka akan ditemukan oleh engkau. They will know you face to face. Mereka akan mengenal engkau dengan wajah. They will walk with you like David did. Mereka akan berjalan dengan engkau seperti Daud. Lord, that they will know you immensely. Mereka akan mengenal engkau sangat dalam, sangat They dekat. will know your heart. Mereka akan mengenal hatimu. They will know your intentions. Mereka akan mengenal segala pikiranmu. They will know the guidance of your spirit. Mereka akan mengenali tuntunan rohmu. And Father, I declare Dan Bapa, aku mendeklarasikan that they will not miss any opportunity that you have for them. bahwa mereka tidak akan kehilangan satupun kesempatan yang kau sediakan buat mereka. That their eyes be open to see whenever an opportunity knock. Bahwa mata mereka akan terbuka setiap kali mereka melihat kesempatan itu mengetuk pintu. And Lord, you cause them to prosper in what they do. Dan Tuhan, kau membuat mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka. Let their hands receive, Father. Biarlah tangan mereka menerima, Bapa. Let them receive all that you have for them. Biarlah mereka menerima segala yang kau sediakan buat mereka. Empower them by your spirit. Engkau yang menambahi mereka kuasa dari rohmu. And let them move out in the power of your might. Dan biarlah mereka bergerak keluar dengan kuasa-Mu yang dahsyat. To change the nation. Untuk mengubahkan bangsa ini. To make you known, Lord Jesus. Untuk membuat engkau dikenal, Yesus. And the people of God say, Dan semua umat Tuhan berkata, Amen.